Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Rak'atani ba'dal wudu mustahabbatan. 2 rakaat setelah wudu hukumnya itu sunnah, mustahab ya. Sholat apa itu? Pokoknya habis wudu sholat. Mau syukrul wudu, istilahnya ada yang menamakan sholat setelah wudu itu namanya syukrul wudu. Niatnya apa? Usoli sunata syukrul wudu, nggak apa-apa. Usoli sunatan tok juga boleh. Namanya sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak itu nggak ada namanya. Pokoknya niat sholat sunnah titik. Kenapa? Sholat sunnah itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah, itu disunahkan selepas wudhu sholat 2 rakaat. Li'anna wudhu kurbatun. Wudhu itu kurbah. Kurbah itu ibadah ya. Malah kalau kaidah fikih malah yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ada satu perkara, kalau perkara wajib itu enggak sempurna kecuali dengan perkara itu, maka perkara itu jadi wajib ya. Wudu enggak wajib. Yang wajib sholat. Tapi sholat itu enggak sah kalau enggak ada wudu. Jadi wudu jadi wajib. Nah gitu. Nah itu sempurnanya sholat itu ya harus ada wudu. Maka wudu itu disebut juga ibadah ya. Wa maksuduha sholat. Maksudnya ya wudu ya sholat gitu. Kalau ada orang wudu, kalau orang awam lihat orang wudu, mau sholat apa? Padahal gak mau sholat sebetulnya, pengen berangkat kerja. Kadang wudu juga pengen baca Quran. Tapi kalau ada orang wudu, kadang orang awam bilang mau sholat apa gitu. Jadi pahamnya berarti wudu itu ya memang ibadah. Ibadah itu ya sholat itu gitu ya. Lah hadas itu aridah istilahnya ya. Hadas itu yang menghalangi ya. Harusnya boleh sholat, karena hadas akhirnya nggak boleh ya. Terhalang ya adanya hadas. Farubama yatrul hadas qabla sholatin fayang taqidul wudu. Sebelum sholat datang hadas kecil atau besar apalagi, maka wudunya jadi batal. Kalau wudu belum dipakai sholat, dibahasakan menyia-nyiakan wudu. Maka ada istilahnya habis wudu sholat. Kalau ya batal, alhamdulillah sudah sholat. Padahal belum sampai sholat fardu, belum sampai dipakai baca Quran. Habis sholat, habis wudu langsung sholat. Wudunya seakan tidak dibahasakan sia-sia ya. Belum sholat atau udah batal, belum baca Quran kok sudah batal. Maka disunahkan lepas wudu itu dipakai buat sholat langsung, jangan ditunda nanti ya. Kalau batal duluan, alhamdulillah sudah dipakai buat sholat ya. Fal mubadirah ila raka'ataini istifa'un li maksudil wudu. Maka agi-agi mubadirah itu cepet-cepet dan sholat 2 rakaat lepas wudu. Itu istilahnya istifa'un li maksudil wudu, menyempurnakan maksud dari wudu itu sendiri qoblal fawat, sebelum hilangnya maksud daripada wudu. Nah itu ya. Nah itu bisa melihat dari kebiasaannya Sayyidina Bilal ya. Sayyidina Bilal itu punya kebiasaan habis wudu langsung sholat ya. Ketika Nabi Isra Mi'raj masuk surga, melihat Bilal fiha, ada di surga. Dalam riwayat lain bukan Bilal yang di surga, tapi sendalnya yang ada di surga. Tapi kalau di sini fara'aitu Bilalan fiha, aku melihat Bilal ada di surga ya. Ketika turun ke bumi, Nabi tanya Bilal,
bima sabaqtani ilal jannah. Kau wis dhisik tekan surga iki amalannya apa? Ya, ditanya Sidna Bilal. Bima sabaqtani, sebab apa engkau kok mendahului aku masuk surga? Maka jawabnya Bilal, la a'rifu syai'an, enggak tahu ya Rasul. Coba diingat-ingat ya. Ternyata illa anni la wahdithu wudu'an illa usolli akibat rakaatain. Saya ingat-ingat tuh nggak ada yang istimewa ya Rasul. Kayaknya ini paling ini ya. La wahdithu wudu'an. Aku tidak pernah ambil air wudhu kecuali lepas itu aku sholat. Tak iringi sholat 2 rakaat. Habis wudhu tak iringi sholat 2 rakaat. Kebiasaan ini nggak dibuat Nabi ya. Yang buat siapa? Sayyidina Bilal. Ternyata dengan kebiasaan Sayyidina Bilal itu Nabi melihat Bilal di surga ya. Nah berarti kan kebiasaan yang nggak dibuat Nabi tapi Nabi senang. Nah itu jadi sunnah Nabi. Maka istilahnya ada sunnah takriri. Sunnah takriri itu sunnah yang disetujui oleh Nabi. Gamis itu bukan sunnah Nabi kalau umpama dibahasakan. Sunnahnya Abu Jahal. Kan ada bilang orang begitu. Karena Nabi suka dengan gamis, jadi gamis itu sunnah. Bukan dibahasakan sunnah Abu Jahal lagi, jangan. Udah menjadi sunnah Nabi. Kalau sama-sama pakai sorban uden-uden, Abu Jahal juga pakai, Abu Bakar juga pakai, Nabi juga pakai. Bedanya apa? Nah, kalau perkara itu sudah disenangi Nabi, apalagi sampai dipakai dibuat Nabi, itu jangan dibahasakan sunnahnya orang jahiliyah lagi, sunnah Nabi. Ya. Kadang kebablasan sampai itu sunnahnya Abu Jahal bukan sunnah Nabi. Nah, jangan. Kalau sudah disetujui Nabi, Sayyidina Bilal ini wudhu, habis wudhu sholat 2 rakaat, nggak dibuat Nabi. Tapi Nabi senang dengan amalan itu gara-gara melihat Nabi itu di surga ada Sayyidina Bilal. Maka dengan barokahnya itu akhirnya Nabi senang. Dan itu akhirnya sunnahnya Sayyidina Bilal karena disetujui Nabi boleh kita buat ya. Namanya juga bagian dari sunnah Nabi, bukan hanya sunnahnya Sayyidina Bilal. Namanya sunnah takriri, sunnahnya sahabat yang disetujui Nabi ya. Nah ini kalau bisa ya kita biasakan habis wudhu setidaknya pernah kita lakukan ya. Karena kita sudah mendengar ilmu ini ya, walaupun dari Sayyidina Bilal tapi itu disukai oleh Nabi. Al-Fatihah. العالمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة ولكل كلمة كرامة ولكل آية سعادة ولكل سورة سلامة ولكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واشرة
إلى أرواح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح أولاده وأزواجه وصحبه رضوان الله عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواتنا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وبمن له الحق علينا، ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.